Menjuah-juah membantu kerina teman-teman kami dan di Bapa tulang senina. Amin dijabat bekam ringan skala-skala. Menjuah-juah membantu kerinana. Bas bengi enda. Ranci dengar si teruskan belajar pustaka si badia. Ema arah eksposisi Injil Yohanes. Enda kita kan lias hati Tuhan membantah skala-skala. Berena dengar kita sehat-sehat, berena dengar pusuk si metedeh nandami kata di bata. Mari si puji Tuhan ta arah lagu ta singulit bas kolom komentar. Tuhan memanggilmu. Tuhan kita gelana banci si mokulina si terbaik si pindo Tuhan si bereman bana sebab atena guna lebih memberkati kita gelana banci remagesna si tandai Tuhan ta Yesus dai. Mari si puji dengan Tuhan ta lagu ta mau kali pas kolom komentar mesikel kel aku megi seorang Tuhanku.
Jua-jua man banta krinana. Selamat malam minggu. Selamat menikmati firman Tuhan. Si baci si bagi kentisi nari. Spindo terus lias ate Tuhan ta Yesus Kristus. Kala ijagaina kita, ipasupasuna kita secara bertendin. Arah katana si banci si bagi kentisi nari. Toto kita. Tuhan kami Yesus, bersembah kami manbandu, sebab Kam kap Raja kami, Tuhan kami, dibata kami, Juru Selamat kami, singgo ngendesken geluhdu, ikayu persilang, disumpahi Bapa sini surga. Telah kami terkelin, eme kami sita jadi anak-anak di bata singgeluh. Ijabapi kami temanindu kesahdu si badia, redahin i tengah-tengah kami. Bagepe malaikat ndu engkau wali kami. Berengi enda Tuhan, tuhu-tuhu mesikal kami megi sorandu. Ema kena pesikap pusuh kami, baba kami ndu keras kam. Hambandu, sila megege, sila beluh, desken kami kubas tandu. Kam si rebahan caya serta, ibas ia peseh katandu. Rapi babahna, reken katandu, ema sorandu si atendu bagi kami. Canahna musuhndu, ema setan iblis, ibas gelarndu Tuhan Yesus, ndau krina bas kami nari. Tuhu-tuhu kawali kami, ibas kami mengkikatandu berengi endah. Krinana kecibal kami, desken kami kubas tandu. Sekali nari peralatan kami, kudus kendu, pebadia kendu, bagepe, pakendulah, cana cakeindulah. Telah lalit gangguan, bas jaringan pe, asum bagi kami katandu. Desken kami waktu ku lebe enda, Tuhan kami Yesus, kamerdahin alu kesahdu si badia i tengah-tengah kami. Ibas kelarndu kami ertoto. Amin. Nade Bapa turang senina krinana, capape kita ringan, sibuka pustakata. Seteruskan berengi enda, ibas Yohanes pasal 12. Si oge ayat 20, seayat 26. Berengi enda sinin, ka Tuhan ta Yesus jabab kala sindarami ia eme kala cunani canahna endama sada dalan sirbahanca i terangkan Tuhan Yesus karena kerhena kudoni bagi PKI si jadi. Mari nande Bapa turang senina krinana sibuka pustakata. Yohanes 12 ayat 20 seayat 26. Nina bagendah kata di bata. Ibas jelma sinterem silawes ku Jerusalem guna ngikuti kebatin ibas wari raya lid piga-piga kala junani. Ijumpaina Filipus, ia ibad saida daerah Galilea nari. Cenari nina, o Tuhan, mesikal kami jumpa ras Yesus. Idahi Filipus si Andreas, jenari
itu rikena karena sura-sura kalak junani eman bana. Kenca bage duana ia lawes guna ngatakan man Yesus. 23. Ngalo Yesus man bana duana genduari enggo seh paksana. Aku anak manusia si isuruh dibata ipehaga. Kukatakan man bandu, si tuhuna sengkebuah page laboreh buena. Adi lakin iswan kendingan mati. Adi benih iswan kendingan mati melala mebuahna. Kala sing kelengi geluhna ibas doni enda benekap ke geluhna Tapi kala sinembeh atena geluhna ibas doni enda. Kegeluhan si tuhu-tuhu dengan si rasa lalap tetap jadi si kerajanganna. Isi atena jadi pesuruhanku, ikut kenalah aku. Gelah pesuruhanku tetap ras aku. Amin ijabe aku ringan. Janah pesuruhanku ipehaga bapangku. Ya. Nerbinaing gobanci si ida. Uga Tuhan ta Yesus memasuki kota Jerusalem. Yalo-alo kala Yahudi ibas pintu gerbang kota Jerusalem. Arsurak-surak ia. Itatekna lambe jenari yalo-alo na Yesus. Nina puji di bata. Menjua-jua ia sire ibas gelar Tuhan. Adi bahasa Indonesia jenda Hosana, Hosana. Enda mertina, oh Tuhan selamatkan kami, oh Tuhan selamatkan kami. Enda ma pengalo-ngalo kala Yahudi nangdangi Tuhan Yesus. Jana iakui kala Yahudi, maka Tuhan Yesus nda raja. Tapi raja si biasana kuda kereta perang. Guna nalukan musuhna ibabana tentera militer, prajurit-prajurit. Tapi raja enda alunai kelede irsakna kelede. Endam sila yangka ajar-ajar la yangka kala Yahudi maka na Yesus selaku raja si menang. Italukenna musuhna alu mabadame. Emakana labo yar kuda. Tapi irsakna kelede singuda dengar lenga pernah irsak. Endam yare. Labo maba pedang. Labo maba tombak. Labo maba tintera. Si lengkap panahna. Tapi yare maba kedamen. Alu ngendesken dirina. Endam prinsip Tuhan Yesus majakkan kerajaanna. Bagendam ia nalukan musuh-musuhna. Bagendam ia jadi raja si menang. Enda enggo inu buatkan ibas padan sindekah. Ibas Mazmur 100 lalu. Ibas Zakaria pasal siwa. Bagi Yesaya pasal 40. Entrem kala ngalo-ngalo Tuhan Yesus. Janahna entrem kala ersaksi. Kaisi bahan Tuhan Yesus nangdangi Lazarus. Lazarus singgo 4 bernibas kuburan. I pedaratna ngeluh mulihi. Enda merbahanca ibas persiapan wari raya Paskah ndai. Enggo icakapkan kalak Tuhan Yesus. Enggo entrem kalak mesikel jumpa ras Tuhan Yesus. Tapi radu rahasia pemimpin agama. Kalak Yahudi. Imam-imam. Kalak Parisi. Guru-guru agama. Ersura-sura munuh Tuhan Yesus.
Tapi kaininan rebinai ibas kalak Parisi guru agama ndai nehenlah krina usahanta sia-sia endama kemenangan Kristus. Yareh alu kuasa bapana labo ngkernapkan musuhna alu kekerasan. Tapi yareh muliakan Bapa, petandakan Bapa arah perkatanna, arah perbahananna. Makanina kalak Parisi sapi-sapi ia nehenlah krina usahanta sia-sia. Sebab ijapa pe entrem kalak ikutkan ia. Endam pengharapan ta nangdangi kerajaan Tuhan Yesus. Jana enda labo saja pengharapan ta, enda enggo jadi jana terus jadi. Sidah jenda bas ogenta berengi enda ayat 20. Ibas jelma sinterem silawes ku Jerusalem guna ngikuti kebaktin ibas wari raya Tentu enda wari raya Paskah. Lit piga-piga kalak Junani. Ijenda Rasul Yohanes si surat kena uga kalak Yahudi golongan Parisi menghambat pendahin Tuhan Yesus. Tapi icatatna di luar kalak Yahudi jendalit ibas jelma sinterem si ersikap guna ngerayakan Paskah lid kalak Junani. Lid piga-piga kalak Junani. Enda banci teta mamang. Engkai maka kalak Junani silabo kesusuran Abraham silabo ragama Yahudi banci ikut ngerayakan Paskah. Enda penafsir mengatakan sama karena memang ia kalak Junani. Tapi enggo ia bengket kubas perpulungan kalak Yahudi. Jana enggo ikutina perayaan-perayaan kalak Yahudi. Enda bagi Cornelius ibas perbahanan rasul-rasul pasal 10. Ia kalak Itali, tapi enggo bengket dia kubas perpulungan kalak Yahudi. Bagendam ikontraskan Rasul Yohanes. Ibas kalak Yahudi sendiri ngambati pendahin Tuhan Yesus. Late mankai sibahan Tuhan Yesus, makana ia sireh bas di batanari. Tapi bangsa sideban pe metedah jumparas Tuhan Yesus. Engkai makan agenda metedah kalak Junani jumparas Tuhan Yesus. Enda rekiteken kalak sinterem ayat 10 pitu. Siras Yesus asum Yesus relebuh man Lazarus gelah darat ibas kubur nari. Canah pekeke ia ibas si matenari berita man kalak si deban. Endam perluna kita berita. Sebab berita tandai karena Yesus. Endam ipake kesaksi badia. Rebahanca manusia si megisa. Merincuh tole. Nandai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ibas khotbahna idatas uruk nina kame terang doni. Kame siraman doni enda. Uga perluna terang ibas gelap. Uga perluna sira nang dangi pangan. Bagaimana kam? Doni enda gelap. Gelap man banta gelap secara pengidah kula. Tapi lid gelap secara pengidah pertendin. Jiwa manusia gelap. Latahna erti geluh tujun geluh. Latahna kujar pengarapan. Tapi asu isaksikan karena Tuhan Yesus
lit sada terang sinerangi pusuh manusia, sirbahan calit dame, rahmat tedehna manusia da megi karena Tuhan Yesus. Aku si tangtang na berita man bangku, si kutanda ia labo kalak Kristen. Tapi kuidah tutu sate nangoge pustaka. Kusungkut ia, engkai maka di labo kam Kristen, tutus tendu ngoge pustaka. Jawabna labo secara umum, labo secara agama. Tapi jawabna simpel kal. Gundari ku setel perukuranku ku surga. Endalah pernah ku bagi ise pengerana bagenda, jangan nungkun aku. Uga kapa metah ndukam ku surga. Jawabna, kutah ku surga perdalanku. Endam siku perlukan sanga sindai. Ibas pergumulan ku ngeluh, kai tujun geluh. Kair tina sekolah, kair tina cari adi metua mate. Arkiteken rumah kami ikuta dalan ku kuburan umum. 3 kali kuidah kalak mati ilanja mon tare motor babaku kuburan. Jadi lit sada kegelapan bas perukuranku geluh enda reh warina reh tuana mati. Kai gunana. Tapi jendama singatakan ca ku setel perukuranku ku surga. Ije melit terang bas pusuhku. Merincuh aku tole. Enda makala sir saksi singida Tuhan Yesus ngelebuh Lazarus bas kuburan nari. Endam ipaki kesaksi badia. Guna narik pusuh kalak junani. Tole nandai Tuhan Yesus. Kamu terang. Kamu sira. Sira enda labu saja rebahanca ernanam pangan, tapi sira enda rebahanca muas kala. Jadi panggilan ta sebagai terang doni, sira mandoni enda, arah kita, reh rincuhna kala, tole megi Tuhan Yesus. Bagenda makala si resaksi, si ikut ibas, kejadian Tuhan Yesus pedarat Lazarus. Enda memanggil entah kala arkini teken musti lin darat bas babah tanari. Ersaksi karena Tuhan Yesus gelahna banci kesaksi badia. Narik kala ndai rahmat tedehna ia ku Tuhan Yesus. Bagenda ma ibegi kala junani singgo ikut kubas perpulungan agama Yahudi ibas ia persiapan wari raya Paskah anggolit kala ersaksi uga Tuhan Yesus pegeluh Lazarus. Makan jenda kata kenanda ibas jelma sinterem silaus ku Jerusalem guna ngikuti kebatin ibas wari raya lit piga-piga kala junani. Kalak junani adina bas pustaka rusur mewakili kalak sila Yahudi. Enda memang ia betul-betul kalak junani, tapi enda sada bangsa si banci mewakili kalak silabo Yahudi. Ban merincuh ia ayat 21 ijumpaina Filipus. Ia ibait Seidanari daerah Galilea nari. Jadi kalau junania danda merincuh, tole nandai Tuhan Yesus, ijenda me ijumpaina Filipus. Filipus enda memurid Tuhan Yesus si pemena. Filipus enda memurid Tuhan Yesus si pemena. Cana Filipus mesti ngabarkan Injil man Nathanael. Ijenda kala junanindai jumpaina Filipus nina, oh Tuhan, mesti kal kami jumpa ras Yesus.
Jadi lihat kala si mesikal nadai Tuhan Yesus. Ijema kita kala arkini tekan. Banci ipake Tuhan. Tole beritakan Yesus man kala ndai. Tapi jenda Filipus idahi Filipus si Andreas. Jenari itu rikena sura-sura kala Junani eman bana. Memang Filipus ras Andreas sadakuta. Andreas enda pe murid Tuhan Yesus si pemena. Andreas mesti ngabarkan Injil man Petrus, Simon abangna. Kala kena duana murid si tangtangna kel ipilih Tuhan Yesus. Janahna Andreas salah sada enda pengikut Yohanes predikan. Enda sidah lid jenda kerjasama antara Filipus ras Andreas. Kalau Junani nda jumpai Filipus, canah Filipus pe dilonaka Andreas. Padahal kalau kenda bagi dekat na enggoras Tuhan Yesus enggo 3,5 tahun. Tapi ijenda lid sidah sada kehormatan Filipus nangdangi Tuhan Yesus. Maka dilonaka Andreas. Makana hidahi Filipus si Andreas jenar ituri kena sura-sura kala Junani manbana. Kenca bagi duana ia lawas guna ngata kencaman Yesus. Entah kogen tisi uga kala enda tangtang nate ku Tuhan Yesus Yohanes pasal sada. Enda me ayat telupuluh siwa. Jadi Andreas endama salah sada murid Yohanes predikan koge gia ayat 37 nari. Megi katana enda ajar-ajar Yohanes si 2 kala elaus ngikutkan Yesus. Sebab nina dai Yohanes predikan ayat 35 koge lagi ya. Pepagina Yohanes ras 2 kala ajar-ajarna enda Yohanes predikan tedis ibas ingan si biasa. Ayat 36. Asumida Yohanes mentas Yesus, Yohanes predikan, ngerana ia nina, enda mo anak biri-biri di bata. Ayat 37. Megi katana ajar-ajar Yohanes si 2 kala laus ngikutkan Yesus. Jadi, ajar-ajar Yohanes nda, jadi ajar-ajar Tuhan Yesus. Ayat 30 lalu. Asum ituluhkin Yesus kupudi, idahna si 2 kala makanina kai dara mendu. Terjawab kalandai, oh rabi ija rumahndu. Ibas cakap heber rabi ertina guru. Ayat 30 siwa. Ngalo Yesus marilah gelai dahdu. Ikatakan ikutkan kala Yesus. Maka engkau itakna ija rumah Yesus. Ibas waris sindai asabun ya ije. Pak sasie kira-kira jam 4 karabun. Ayat 40. Sekala ibas ikutkan Yesus segelarna Andreas. Semboyak Simon Petrus. Jadi Andreas enda kalak Betsaida daerah Galilea. Ia barenda murid Yohanes predikan. Tapi Yohanes predikan ipetandakan na Yesus man kala enda. Canah kala enda Andreas ras temanna si sadanari jadi murid Tuhan Yesus. Canah Andreas mesinga barken Injil man abangna Simon. Filipus pe bagika enda paginna ayat 43. Pepaginna berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus. Nina Yesus manbana mari ikutkan aku. Ayat 44 Filipus asalna i Betsaida nari kuta Andreas ras Filipus. Jadi enda lid kala enda kerjasama ia sadakuta. Lid hubungan si lebih dekat. Enggo lebih si tandan ia. Janah si Filipus enda kame si ngabarkan Injil man Nathanael. Jadi selama 3,5 tahun Andreas Filipus enggo ngikutkan Tuhan Yesus. Asum rendah kala Junani dain jumpai Filipus. Gelahna banci kala Junani da jumpa ras Yesus. Filipus idilonaka si Andreas. Jenari duana ia jumpai Tuhan Yesus. Guna ngatakan, maka kala Junani
merincuh jumpa ras Yesus. Tapi kainina Tuhan Yesus. Mulai kita ke Yohanes 12 ayat 23. Ngalo Yesus man bana duana endaman Filipus ras Andreas. Ngalo Yesus man bana duana genduari enggo paksana. Enggo paksana. Aku anak manusia si suruh dibata ipehaga. Rasul Yohanes 3 kali isurat kena paksana. Sebabna Tuhan Yesus kai sidahi kena lit paksa-paksana. Ijenda lanali waktu Tuhan Yesus guna ngalo-ngalo kalak junanindai. Bango siap-siap ia guna kematianna. Pasal 10 enda meberengi terakhir Tuhan Yesus idoni. Enda si enggo katakan Tuhan Yesus. Asu Maria turang Lazarus minaki Tuhan Yesus. Sangat sindai iambati Judas Iskariot. Engkai makalah idayakan saja mina enda. Duit nalit 300 duit pirak. Banci bereman kalak musil. Tapi nina Tuhan Yesus. Adik kalak musil lalap ngelit raskam. Tapi aku labo lalap lit raskam. Enda membuktina metedah pe kalak junani. Lanai lit waktu Tuhan Yesus. Sebabna ia musti erdalan mentaati kehendak Bapa sini surga. Enggo paksana. Singatkah asum Tuhan Yesus ras Maria nandena secara manusia bagi piajar-ajar ikut ku kerjar demu bayu nggo kerilau anggur kala endai. Nina Maria nggo kerilau anggur kala enda. Nina Tuhan Yesus pak sangku lengase. Kita bas gelufta siakap waktu enda berulang reputar lang. Waktu sada arah labu reputar. Linear nina istilahnya sada garis. Lit alpha lit omega. Bas geluh lit alpha lit omega lit tubuh kita lit mate. Ibas antara nenda lit waktu-waktu Tuhan. Aku pernah berenda. Ku katakan man perpulungan rusurban KKR kami ku kuta-kuta. Sanga baci dengar simpatkanlah berita. Adi genduari pakai Tuhan mutar film KKR. Si pakailah. Denggo sepak sana lanai derak. Ya ternyata enda lanai derak. Entah li dengar denggo entah lang lah sita. Tapi waktuna genduari lanai derak. Piga-piga minggu silewat baci dengar beribadah ijenda amin nape harus ikuti protokol kesehatan. Endan lebih Guru ibas pemerintahan kepala desa ijenda anai dere kaya enda paksa-paksana ula akak mdulalap lit paksana kam banci megi kata dibata ngikutkan Tuhan berikan persembahan man Tuhan lenga tentu banci lanalit waktu ta makanan nina Tuhan Yesus jenda genduaringgu sepak sana anak manusia si suruh dibata ipehaga. Lid paksa-paksana. Tuhan ta Yesus ikutina paksa Bapa sini surga. Kamras aku musti ikutindu paksa-paksa dibata. Ula akam du pandemi bagenda enda paksana santai.
Timai denggola nailit pandemi, ikutkan Tuhan, gumulkan kata di bata, kelengi Tuhan, berikan persembahan melayani. Lang, endalit kapak sana bagenda, ijenda me si ikuti kai ate Tuhan bas paksa si genduari. Kita ajari Tuhan karban video klip. Enda pak sana. Are kamu kita melayani. Denggola sita. Entah na lanai ka pakai Tuhan. Kai ka pakai Tuhan. Musti tiap paksa si buat kesempatan. Adilang lewat ipake setan. Kita ngeluh erban dosa. Ijenda asum Andreas ras Filipus ndahi Tuhan Yesus nina oh Tuhan. Kalak Junani mesikal jumpa raska mesikal kal. Endalamo saja mesikal tapi mesikal kal. Lit kata di bata sehme pak sana. Manusia melihe labo perban lalit roti. Manusia muas labo perban lalit lau. Manusia melihe muas ban lanalit kata di bata. Lit pak sana geluh tak endah. Adi silalaikan lewat. Lanai terulihi. Endang go sepak sana Tuhan Yesus bersiap nangkih kayu persilang. Maka kerinduan kalak Junani dai lanai banci ipenuhi. Nina Tuhan Yesus jeda ayat 20 ngalo Yesus manbana duana. Genduari ngo sepak sana aku anak manusia si isuru di bata ipehaga. Ipehaga ibas konsep kalak Yahudi. Kita kalak karo bagai pikrinana manusia doni enda. Lain ras konsep Tuhan Yesus. Bagenda merusur kita jumpa kata di batas. Siakap kita mengerti. Rekitekan siban perukuran tanafsir kensa. Man bandu uga kalak mekaga. Pasti kalak bayak repangkat rejabatan. Hormati kalak. Sikak wisna galang rumahna. Ipuji interam jelma. Beribawa. Endai krina sada pelang. Ibas perukuran Tuhan Yesus. Ipehaga jena emu. Ipakukan kayu persilang. Lalit kematian paling hina. Asangkan kematian kayu persilang. Endam nina Paulus bas Galatia pasal 10 telu. Kena sumpah terkutuklah. Kala si igantung idatas kayu. Penghinaan itang tangi wisna sada-sada icambuk. Sentabi alur laruis ipakukan ikayu persilang. Enda penghinaan. Enda penderitaan. Tapi engkai makanina Tuhan ta Yesus. Aku anak manusia si isuru di bata. Anggu sepaksana ipehaga. Kai mahagana kayu persilang. Adi ihina. Itang tangi jubahna. Krinana. Icambuk. Ipakukan. Enda adila isampati kesaksi badia labu sidah je kini hagan. Ulah siakap kita nggo mengerti kehagan situ tuhu. Rusur kal si siakap menghaga hina bas di bata. Tapi rusur ka siakap si hina menghaga bas di bata. Genduaringgo sepaksana anak manusia si suruh di bata ipehaga. Enda katakan Tuhan Yesus pasal 10 pitu.
Iuli hina ibas totona pasal 10 pitu takoge ayat sada. Johannes. Kenca Yesus lu ngerana, endang ngerana man ajar-ajarna, itarena ku langit. Nina o Bapa gendu hari ngo sepak sana, pehagala anak andu, gela anak andu pe permuliakan kam. Pehaga ijena, ema ipakukan kayu persilang. Anggo sepak sana. Kata warikin pak sana endah. Menurut Taurat, korban Paskah ema laban si lewat jam 3 karaben ibas wari Paskah, wari Jumat. Enda Tuhan Yesus ertoto Kamis berengi. Kamis berengi. Enda ilebe-lebe ajar-ajar. Kenca Judas Iskariot laus pasal 10 telu. Enda ia idatas loteng denga. Nina Tuhan Yesus sertoto ilebe ajar-ajarna. Man Bapa sini surga. Yohanes 10 pitu ayat sada. O Bapa genduari ngu sepak sana. Pehagalah anak andu gela anak andu pe permuliakan kam. Pehaga anak andu. Ema isalipkanlah anak andu. Gela anak andu permuliakan kam. Pehaga. Uga banci sida. Mehaga kayu persila. Pehagalah anak andu gela anak andu pe permuliakan kam. Kayu persilang dah mehaga. Permuliakan kam. Ugakin kayu persilang. Permuliakan Bapa. Ban kayu persilang dai. Puncak ketaatan Kristus man Bapa. Jadi ketaatan dai permuliakan di bata. Jana ketaatan Kristus ku kayu persilang dai. Ijaya mate enda nelamatkan manusia. Kayu persilang dah mengenca jababna keselamatan manusia. Maka kala si iselamatkan Kristus arah kematian na kayu persilang. Laban silang ngatakan bujur mandi bata Bapa. Singgit mereka anakna si tunggal. Ketaatan taman di bata. Permuliakan di bata. Ketaatan taman di bata. Mabapasu man kala si deban. Ketaatan Kristus man Bapa itetapkan Bapa yang mati kayu persilang. Itetapkan Tuhan Yesus taat. Ermulia di bata. Radu rasie. Manusia iselamatkan. Karena manusia si selamatkan dah ersemuli permuliakan di bata. Katakan agenda ayat 4 Yohanes 10 pitu ayat 4 langsung koge. O Bapa, engkau kucidahkan kemuliaan du idoni enda. Engkau kudahin si berekenduman bangku. Dahikan dahin Bapa. Mempermuliakan Bapa. Ayat 5. Oh Bapa, muliakanlah aku genduari ibas ada pendu. Bagi aku ermulia nai raskam ope denga lid doni enda. Enda mempermuliakan di bata. Arah taat Kristus. Nangki ku kayu persilang. Jadi hubungan nama kanina Tuhan Yesus ndai Yohanes 10:2
ayat 23 ngalo Yesus man Andreas ras Filipus genduaringgo sepa sana aku anak manusia si isuruh di bata ipahaga. Man Tuhan Yesus ketaatan man bapandai memahaga. Laya peduli kinisran, kesulitan, penghinaan ras kematian. Taat aku man Bapa. Memahaga bas iya. Man bandu ras man bangku. Kainge mahaga bas geluhndu. Seh anak-anak sekolah sikap perjabunna kainge hubunganna nina Tuhan Yesus pahagalah anak ndu. Kainge hubunganna nina Tuhan Yesus ngoseh pak sana aku anak manusia ipahaga. Kini hagan si tuhu-tuhu di bata brenilai. Uga kin di bata brenilai. Uga ketaatan taman di bata. Nilai ta iadep adepen di bata mahaga. Cananina Tuhan Yesus jenda ayat 24. Ku katakan man bandu. Situ huna seng kebuah page labur kuena adi lakin isuan kendingan mati. Adi benih ye isuan kendingan mati melalamu buahna. Situ huna jenda mahaga ndai pembue denga. Bagas denga ertina. Mahaga situ tuhu adi di bata ngata kenca. Canal. Mahaga situ tuhu ketaatan man di bata. Tapi jenda teruskan Tuhan Yesus. Kematian nanda labo saja mahaga lebih-lebih Bapa. Kematian na ikayu persilang dai. Enda bagi sada benih. Adi benih isuan kendi dengan mate melala buahna. Sebabna adi benih dalam mate isuan ken sada lalap. Maka nina Tuhan Yesus ndai ayat 24. Ku katakan man bandu situ huna seng kebuang page labor buena adi lakin isuan kending mate. Kulih sekelari. Situ huna seng kebuah page labor buena adi lakin isuan kendingan mate. Jadi jenda ketaatan Tuhan Yesus nangki kayu persilang idahna enda. Reh buena jadi anak-anak di bata. Tuhan Yesus anak di bata si tonggal. Adilaya mati kayu persilang. Canang geluh mulihi. Ia ngenca anak di bata si tonggal. Situ huna enda labo. Ngkurangi entah nambahi kemuliaan di bata. Tapi ijenda enda sinjadi kenca kita anak-anak di bata. Enda mesti katakan Yohanes pasal 1 ayat 12 10. Ia rendahi bangsana jine. Tapi bangsana elang ngaloken ia. Amin bagegia lit ngasi ngaloken ia. Mantala si ngaloken ia. I jadi kena. Jadi anak-anak di bata. Ibre kena hak jadi anak-anak di bata. Adi Tuhan ta Yesus lah mati kayu persilang. Lah terjadi keselamatan. I belang-belang doni enda lalit anak-anak di bata. Tapi jenda siturikan Tuhan Yesus enda.
Seng kebuah pagi. Enda bas krina jelma doni enda paling gampang kap na ngertikan sa. Adi pagi endai landa abuh kutana la isuanken sada lalap. Artina harus lid si berkorban kunareh kemuliaan pasu-pasu di bata. Seng kebuah pagi labor buena adi lakin isuan kendingan mati. Adi benih isuan kendingan mati melala mebuahna. Ayat 25. Kala sing kelengi geluhna ibas doni enda benekap kegeluhna Tapi kala si nembah katena kegeluhna ibas doni enda, kegeluhna si tuhu-tuhu dengan si rasa lalap tetap jadi si kerajanganna. Tuhan ta Yesus dirina enggo tetap kena taat man Bapa sini surga. Tapi ita kena pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan man banta. Makanina kala sing kelengi geluhna ibas doni enda benekap kegeluhna Tuhan ta Yesus enggo tetap kena dirina taat man Bapa. Enda ayat 27, jenari nina Yesus genduari ceda ateku. Ugang enda ningku kukatakan ngen diaman Bapa pedauh minaku ibas kini seran enda nari. Lang sebab guna siekap maka aku reh. Tuhan ta Yesus enggo tetap kena sope lenga ia reh kudoni. I surga denga ia enggo tetap kena taat diaman Bapa seh taat mati kayu persila. Tapi lihat pergumulan-pergumulan bas kita umat Tuhan. Kita rusur kelen jaga diri, labu saja jaga diri, jaga harga diri, jaga keamanan diri, jaga keselamatan diri, jaga kelatihan diri, jaga pengorbanan, jaga image, krina si jagai bas geluhta. Tapi jenda katakan Tuhan Yesus. Ayat 25. Kala sing kelengi geluhna ibas doni enda beneka. Artina kai si jagai kita. Ijema pula. Ema kana Jim Elliot Nina. Bukanlah bodoh orang yang menyerahkan apa yang tidak bisa dia jaga. Enda mirip rasi katakan Tuhan Yesus. Kala sing kelengi geluhna benekap. Artina kai si jaga indu. Ema bene pula. Tapi kai sindas kenduman Tuhan. Kekal serasa lalap. Enda nina John MacArthur. Enda undangan man krina kala Kristen. Laki ta ipaksa Tuhan Yesus. Tapi ipanggilna kita masuk kubas barisena. Ia singgo tetap kena ukurna taat man Bapa idilona kita. Gelah ikut bas barisena taat man Bapa. Sebab adilasi taati di bata. Bene krinana si pertahankan kita. Tangtangna kusur di bata ukurku. Endam ku begi. Ibas aku nonton film Injil Lukas. Nina Tuhan Yesus ise sing kelengi geluhna bene kegeluhna. Tapi ise si bene kegeluhna arkiteken aku dengan arkiteken Injil idat nama kegeluhna. Enda labu sekedar slogan, enda labu sekedar momo, enda labu sekedar kita megi khotbah, enda tuhu-tuhu, kai si jaga indu, harga diri indu,
ije jaga indu harga dirindu, ije lanai jaga Tuhan. Lalit kemuliaan Tuhan je. Kaisi jaga indu, harta andu, ije jaga indu landes kenduman Tuhan, ije menjadi tanah. Enda labu sekedar si begi kata di bata. Enda kebenaran. Enda lah bancila jadi. Nina Tuhan Yesus, kala sing kelengi geluhna idoni enda benekap ke geluhna, tapi kala si nembeh hatena. Enda krina terjemahan hampir bagenda nina. Nembeh hatena. Ugakin nembeh hatena geluhna doni enda. Kukatakan man bandu, ban muliana idahna surga ras Tuhan, lanai kat nalik regana jenda. Endam pengakun Paulus. Filipi pasal 3, wanggap sampah. Engkai makan sampah, engkai makan nembeh hati. Nembeh hatena si merga akap manusia doni enda. Enda perbandingan uga muliana ketaatan mandi batandai. Sehmakana nembeh hatena krina kehagan doni enda. 3 tahun lakuan tusi enda ertina. Kaikin maksud Tuhan Yesus nembeh hatena kegeluhna bas doni enda. Ise pela banci jadi murid gua dilat. Kelengan tena asa aku sila nembeh tena bapana nandena anakna. Lama tunggun jadi muridku. Kaikin enda ertina. Apakah Tuhan Yesus ndai harus atena kita nembeh ateta bapata nandeta anakta lang. Enda perban muliana ketaatan man bapandai. Seh maka berbanding ras kaipe nggo nembeh ateta. Kala sing kelengi geluhna idoni enda menekap kegeluhna, tapi kala si nembeh atena geluhna ibas doni enda, kegeluhan si tuhu-tuhu dengan si rasa lalap tetap jadi si kerajanganna. Jadi nilai si tuhu-tuhu bernilai cemesidan. Kayu persilang mehaga nina Tuhan Yesus seng kebuah pagi adilanda buku tanah larh buena. Ya. Buena iku kurken karena Stefanus ras Paulus. Stefanus ema martir pertama. Langa sempat lid kalak bertobat. Ia enggo mati. Tapi kematian Stefanus enda mecikal bakal Paulus engkelengi Tuhan. Maka nina Paulus man Tuhan. Ibas Kisah Rasul pasal 22 ayat 20. Jana asum sak sindu Stefanus ibunuh aku pi ijeka. Setuju pe aku maka ia ibunuh jana aku mesin jaga uis kalak si munuh ia. Enda lala ingat Paulus. Uga erdosana ia. Enda merebahan sa Paulus menganggap ia lalayang. Enda merebahan sa Paulus menghamat man Tuhan. Enda merebahan sa Paulus terus berkobar hatina. Izinkan Tuhan kubunuh hambana Stefanus. Tempat-tempat kematian Stefanus kegagalan. Tapi ema membangkitkan Paulus. Janah Paulus mah ipake Tuhan guna maba Injil di luar Yahudi. Paulus serban surat ku perpulungan Roma. Paulus seh kota Roma. Janah Paulus mate i Roma.
Cana i Roma nari me Injil se i Inggris. Inggris nari memulai misionaris. Inggris nari mengirim misionaris ke Amerika. Amerika nari ke seluruh dunia. Kematian Stefanus cikal bakal penyerahan Paulus. Cana arah Paulus seh Injil ku belang-belang doni enda. Enda mesiti mai Tuhan wari enda. Adi lalit si mengorbankan diri bagi benih pagendai. Lalit si mantiman si turah. Bagendam diri Tuhan Yesus. Bandia mati kayu persilang. Terjadi keselamatan man umat manusia. Bagi kamu man hamba-hamba Tuhan, man kalak Kristen. Ijah hamba Tuhan kalak Kristen git berkorban guna Injil. Maka lit si mantiman. Waktu tak ngusah kuteruskan sentisik nari. Ayat 26. Ise atena jadi pesuruhanku. Ikut kenalah aku. Gelah pesuruhanku tetap rasaku. Amin ijape aku ringan. Janah pesuruhanku ipehaga Bapakku. Janji Tuhan Yesus kenca kata kena. Kalak sing kelengi geluhna bene geluhna. Tapi si nembah katena geluhna idonia dadadna kegeluhan. Si rasa lalap di surga. Janah ilanjut kena lid dua nari berkat rohani. Kalak si taatina Tuhan. La pernah ialah temani Tuhan. Karena Paulus ibas penderitana isaksi kena. Tuhan lah nadingkan aku. Amin nakrina nadingkan aku. Cana perbahanan rasul-rasul pasal 10. Ibas penganiayaan man Paulus ibas kalak jauh di kota Korintus. Reh Tuhan Yesus. Teruskan berita. Ulah kambiar. Kai pelabo baci jadi ras. Man bandu. Sebab aku ras kam. Selanjutnya. Pesuruhanku ipehaga Bapakku. Kerina darah manusia ngeluh. Situhuna enda ipehaga. Kama kamerintu bayak. Kama kamerintu erjabatan. Ban kita enggo kehilangan kemuliaan di bata. Uga maka aku ermulia ipehaga. Tapi kerina usaha manusia pehaga dirina. Rebahanca. Iya. Mati ras usahana. Itelen kuburan. Tapi ada di bata pehaga kita. Lalit singasu ngambatisa. Ipehaga Bapakku. Si berjenda kata di bata enda. Kai jenda banci lajar kita. Lid paksa-paksana. Paduakan. Ketaatan man bapandai. Mepehaga di bata. Amin na kayu persilang. Betelukan. Kai si kelengi kita. Benih. Kecuali si endeskan guna kemuliaan di bata. Pempatkan kala si taatina Bapa itemani Kristus. Cana si pelimakan. Kai si berikan Bapa ngelebihi kerinana di bata pehaga kita. Si teruskan minggu sire si barjenda alajar kita berengi enda. Si renungkan kata di bata enda. Tuhan ta Yesus. Kemuliaan nandai. Ibas taatina Bapa. Enda panggilan man bandu ras man bangku. Ketaatan taman di bata ijema. Nilai geluhta. Harga dirita. Toto kita. Tuhan kami Yesus.
Idah kami uga kam taat man Bapa. Kayu persilang si hina mandoni enda. Tapi ban rencana Bapa, ia kuindu kam ipahaga. Tuhan ubahlah konsep perukuran kami. Kaikin mahaga situhu-tuhu. Ijakin situhuna harga diri kami. Berngi enda banci ajarindu kami. Ija kami menghamat taat man bandu. Mesituhuna idat kami. Nilai geluh kami situhu-tuhu. Melala Tuhan baci kami erlajar bas katandu. Kesahndu sibadia sinrus kensa. Kelah nabanci. Ulah sia-siakan kami. Paksa-paksa. Kesempatan si brendu bas geluh kami. Guna engkelengi kami. Bujur katandu baci bagi kami berngi enda. Temani kami kerinana. Bagi pewarisi pepagi adir sembah kami. Pasu-pasu undulah. Ibas kelarndo Tuhan kami Yesus kami artoto. Amin.